Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Salam alaikum, كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير. Alors اليوم غادي نديرو la correction de l'examen régional pour la région de Souss-Massa. Alors قبل ما نبدا بغيت نبدا الشكر ديالي لجميع الناس وجميع الجهات اللي صيفطوا ليا الامتحانات ديالهم باش نديرو تصحيح. صيفطوا لي كلمه طيبه، كلمه شكر، لا داخل ارض الوطن ولا خارج الارض الوطن. كاينين الناس على برا وصلوهم الامتحان وصيفطوا لي الامتحان. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، واحد بواحد، واحد بواحد، باش ما نسى حتى شي واحد، واحد بواحد، لا داخل الوطن ولا اللي خارج الوطن. كنشكركم على الدعم ديالكم، على الكلمه الطيبه. بداك الشكر والكلمه الطيبه كتدفعوني نزيد لقدام، نبارطاجي معكم داكشي اللي عندي، ويعجز اللسان كما تيقولوا عن التعبير. شكرا، شكرا بزاف. الوغ اليوم اختاريت انني ندير تصحيح الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا السنه الثانيه من سلك البكالوريا، خاص بالمترشحين الاحرار الدوره العاديه 2021. الوغ هنا عندنا التكست بلوس activité de langue et expression écrite. Très bien. هنا دابا غادي نشوفوا التكست، غنحاولوا نقراوه ونشوفوا نشرحوا المعنى او علاش تيهضر النص. ديجا قبل كنا راجعنا وكنا درنا الامتحانات، وقلت لكم قبل ما نمشيو لي كيسيون، قبل ما نمشيو ليكسبرسيون اكريت، خاصني نقرا النص، ما نتحرك، ما نمشي لي كيسيون حتى نفهم النص علاش تيهضر. الو ملي كتقرا الجمله الاولى النص يبان لك. حنا غادي نقراو الجمله الاولى. il قالوا لكم il، كتبوا هنا il entre parenthèses ça veut dire Rastignac. هو كنهضروا على Rastignac. se leva sans vouloir écouter le père Goriot. Il se retira dans sa chambre où il écrivait à sa mère la lettre suivante. Elle a 2 points. Ça veut dire هنا Rastignac. ملي كنشوفوا Rastignac alors directement كنقولوا le texte est extrait dans l'œuvre Le Père Goriot. هذه باينه واضحه، عطاوكم الجواب على الديبار. alors ملي كنقولوا il écrivait sa lettre à sa mère ou bien il écrivait la lettre à sa mère، كاتب الرساله للام ديالو. دونك النص عباره عن la lettre directement. Très bien. Ma chère mère, vois-tu, tu n'as pas une troisième mamelle où t'ouvrir plutôt pour moi. قال لها واش عندك ما مير، ما شير مير، شوفي كاع واش عندك اون تروازيام، يعني البزوله الثالثه اللي تحليها ليا انايا. je suis dans une situation à faire promptement fortune. راني في واحد لا سيتوياسيون اللي خصني ندير باسرع واحد الثروه. J'ai besoin de 1200 francs. يعني محتاج de 12 francs. Il me les faut à tout prix. يعني خاصني هذا المبلغ les faut. Les ça veut dire ce 12 francs. خاصني بأسرع وقت. Ne dis rien de me demande à mon père. ما تقوليش لهاد الطلب ديالي الأب ديالي. Il s'y opposerait peut-être. يقدر غادي يرفض. Et s'il n'avait pas cet argent. يقدر يكون ما يكونش عنده l'argent. Je serais en proie à un désespoir. نقدر غنولي في واحد الحالة د اليأس. Qui me conduirait à me brûler. à cervelle. Qui me conduirait parfois أنني نقدر نطاحر. Je t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te verrai. Alors كنشرح ليك les motifs je te verrai car il faudrait écrire des volumes pour te faire comprendre. خاصني نكتب لك بجميع الطرق ولا بجميع هذا باش انك تفهمي la situation dans laquelle je suis, la situation اللي وصلت ليها انا دابا. je n'ai pas joué، ما لعبتش. ملي كنقولوا ما لعبتش يعني ما لعبتش القمر اللي خصني نربح فيهم فلوس مثلا. ma bonne mère. alors je n'ai pas joué ma bonne mère.
je ne dois rien. Mais si tu lui tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée. ولكن خصك تشوفي كي ديري باش انك conserver la vie اللي انت عطيتيني. Il faut me trouver il faut obligatoire me trouver cette somme هذا القدر ديال المال. Enfin, je vais chez la comtesse de Boissillon. Enfin في الاخير غادي نمشي عند لا كونتيس. alors déjà هضرنا على هاد البيرسوناج هي لا كوزين lointaine de Rastignac qui m'a sous sa protection qui m'a pris plutôt sous sa protection اللي هي دارتني في الحمايه ديالتها. Je dois aller dans le monde. خاصني نمشي le monde. Il n'est pas un sou pour avoir des gants propres. Je saurais يعني غادي نكون ne manger que de pain يعني غادي ناكل غير le pain. Je ne boire que de l'eau يعني ما غنشرب غير الماء. ou parfois je jeûnerai du besoin au besoin يعني نقدر كاع مثلا نصوم. mais je ne puis me passer des outils avec lesquels on poche la vigne sans se payer ici. Alors, il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue. يعني خاصني ندير هذا الطريق هذا اللي خاصني نوصل ليه. ملي كنهضر على هذا الطريق ça veut dire خاصني نكون ما بين لي بورجوازي. Je sais toutes les espérances. D'accord? Et après que vous avez mis en moi et veut les réaliser promptement. يعني نحققهم خاص هذا الوصول خاص هذا الهدف خاصني نحققه بسرعة. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux. Ma bonne mère, ديالي بيعي بعض المجوهرات اللي عندك. Je les remplacerai bientôt. غادي نرجعهم ليك bientôt عن قريب. Je connais assez la situation de notre famille. Alors كنعرف la situation ديال العائلة ديالتنا pour savoir apprécier de tels sacrifices. Et tu dois croire que je ne te demande pas de les faire en vain. يعني ماشي كنطلبك انك ديري هذا الطلب هذا اللي كنطلبك بدون اي نتيجة. En vain ça veut dire اي نتيجة. Sinon je serai un monstre. Sinon بحال قلت واحد تهديد الا ما درتي ليا هادي غادي نولي واحد لو مونستر. ça veut dire اللي ما عندوش ضمير. واحد الانسان اللي ما عندوش ضمير يقدر يقتل يقدر يسرق يقدر يدير n'importe quoi bien sûr pour avoir de l'argent. ne vois donc ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Alors ici vois donc ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Notre avenir est tout entier dans ce subside avec lequel je dois ouvrir la campagne. D'accord? يعني بهذا القرار هذا ولا هذا لو بيت هذا اللي هو اللي خاصني بحال اللي غادي خاصني نحل لا كومباني. car cette vie de Paris حيت هذه الحياة في باريس est un combat perpétuel. vous voyez يعني واحد الكومبا اللي هو دائم. perpétuel ça veut dire دائم. هنا عندنا واحد لا ميتافور. vous voyez par exemple ديجا قلت لكم ملي كتقراو لو تكست كنحل الجمله بجمله ولا كنشرح كلمه بكلمه وكان او ميم طون كنستحضر لي كور ولا لي ماتيير دو لونغ اللي ديجا درنا. دونك هنا l'absence de tuile de comparaison alors automatiquement كنديروا la métaphore. هنا شبه الحياة في باريس un combat perpétuel. C'est pour compléter la somme. Il n'y a pas d'autre ressource que de vendre les dentelles de ma tante. ما كاينش واحد السورس واحد الخيار اخر واحد بلاصه اخرى ولا هذا sauf de vendre les dentelles ديال ma tante. dis-lui قولي ليها que je lui en enverrai de plus belles. يعني نبدل ليها لي دونتيل الاخرين plus belles bien sûr هادو اللي قدام.
d'accord. هنا سي جوست جي اكسبليكي اون arabe غير باش نوضح لكم ونوصل لكم الفكره اشنو كيقصد بها غاستينياك. تري بيان. هنا عندنا لو تكست، vous voyez لو تكست كلشي كامل. ملي كندير واحد لا فيش دو ليكتور هكا بيني وبين راسي، جو برون لا فوي دو برويون، راه ديجا قلتها لكم وقلتها للطلبه ديالي. ناس راسلوني غير دوزوا الامتحان وصيفطوا لي الامتحان، قالوا لي يا استاذه داكشي اللي درتي معنا هو اللي لقينا. تري بيان، انا فرحوني بزاف، راه بحال الا دوزت انا الامتحان. الوغ هنا كندير لا فيش دو ليكتور، لو تيتر دو لوفر، لي سيكل. الوغ لو سيكل ديجا قلت لكم le premier ou bien le premier exercice ou bien la première question c'est autodicté بالنسبه لكم. la fiche de lecture يتحفظ. ملي كنحفظ la fiche de lecture alors هنايا le titre de l'œuvre, auteur de l'œuvre, genre littéral de l'œuvre, littéraire de l'œuvre et siècle. Très bien, on va lire les questions. عندنا هنايا étude du texte, recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, auteur de l'œuvre, genre littéraire de l'œuvre, siècle. هذا c'est autodicté بالنسبة لكم. Clair. Très bien. D'après votre lecture de l'œuvre, le père Goriot, avant de s'installer dans la pension, Vauquet était قبل ما يجي عند مدام فوكي انه يستقر في لا بونسيون، اش كان يدير في الاول؟ واش بولونجي، vermicelier ولا antiquaire. Alors ici on va choisir la bonne réponse. وديجا هذه ديجا هضر عليها الكاتب في الروايه. كنقول لكم لا دوزيام كيسيون راه ما تيكونش على النص اللي عندنا في الامتحان، تيكون على المحتوى ديال الروايه. سوا يسولوكم على الاحداث او يسولوكم على لي بيرسوناج، يعني خصني نكون ديجا عندي درايه على الروايه بصفه عامه بلي بيرسوناج ديالهم وبالاحداث بيان سور ديالهم. Très bien. Ils ont dit recopier la bonne réponse. فيها نقطة واحدة. Troisième. D'après le texte, pourquoi Rastignac a-t-il adressé la lettre à sa mère? Pourquoi? Alors, فيها نقطة واحدة. كندير la cause. Pourquoi? Je suis dans une situation à faire promptement fortune. Dans cet énoncé, promptement signifie ce qu'il signifie rapidement, difficilement ou là lentement. C'est un peu difficile, mais si vous avez compris le sens de la phrase, vous allez choisir la bonne réponse. Hitad prompt à répéter plusieurs fois dans le texte. Recopier la bonne réponse. 5. Relever dans le passage 4 mots appartenant au champ lexical de l'argent. 4 mots. C'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 3, c'est pas 2. 4. نحترم beaucoup de mots راه كاينين بزاف في النص. كنختار غير 4 وكنحطهم. 6. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Cette vie de Paris est un combat perpétuel. Alors c'est quoi? Alors انه هنا ما عطاوش الاختيار، كانوا لا بلوبار تعطيو الاختيارات. هنايا سي ا فو ديكرير كيل فيغور دو ستيل. فيها نقطه واحده. Vous voyez toutes les questions, chaque question un point. 7. Relever dans l'énoncé c'est tout deux indices du discours. Les deux في هاد l'annonce هادي في هاد la phrase plutôt. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux. Je les remplacerai bientôt. 8. Relevez dans le texte les deux solutions proposées par Rastignac à sa mère pour atteindre son objectif. Vous allez relever quoi? 2 solutions, pas plus, hein? 2 solutions proposées dans le texte. Il a donné, Monsieur Rastignac, 2 solutions. Ni moins ni plus. Proposez un titre convenable au texte. Alors, pour le titre, c'est trop facile. Qu'est-ce que vous allez dire? La lettre, Monsieur Rastignac. Vous allez dire la lettre de Rastignac à sa mère. Voilà, trop facile. Donc, on va écrire, vous allez voir cette réponse. 10. En cas de besoin, préférez. Alors, préférez-vous demander de l'argent à votre père ou à votre mère? Justifiez votre réponse. En cas de besoin. En cas de besoin. محتاجين. واش كتفضلوا؟ سي ترو فاسيل. واش كتفضلوا تطلبوا لارجون من عند الام ديالك اولا من عند الاب ديالك؟ جوستيفيي فوت ريبونس بيان سور باش نشرح. كنطلب عند الام ديالي علاش؟ حيت كنطلب عند الاب ديالي علاش؟ حيت. فوالا.
فيها نقطة واحدة. Production écrite, عليها 10 points. Voilà, on a sujet. De nos jours, les enfants dépensent, ou bien plutôt, les parents dépensent trop d'argent pour les études de leurs enfants. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, c'est au lieu de dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. D'accord? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présenterez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. Alors, déjà, on a déjà fait les expressions écrites. Quel était le كتب وتيصيفط ليا. Trop facile. Le plan simple, vous allez faire celui-là. نعطي الرأي ديالي plus des arguments ou la conclusion كنعطي باختصار داكشي اللي قلت في الديفلوبمون. Très bien. Alors ici, voilà la correction numéro 1. Le titre de l'œuvre, c'est Le Père Goriot. L'auteur, c'est Honoré de Balzac. Genre littéraire, c'est un roman réaliste. Si vous avez écrit un réaliste, c'est juste un roman réaliste, c'est juste siècle, c'est 19e siècle. Deuxième, ils ont dit Le Père Goriot déjà avant de venir chez Madame Fouquet, elle était ferme-cellier. Alors ça veut dire ferme-celle, c'est charia. Vermicelle, c'est charia. D'accord? يعني كان تيصنع لي بات. Vermicelier, c'est les pâtes. كان تيصنع les pâtes عنده شركة ديال les pâtes. La réponse est C. Troisième, Rastignac a adressé la lettre à sa mère. Pourquoi? Pour lui demander de l'argent. باش يطلب منها الفلوس. D'accord? Celui-là, c'est le complément de cause. C'est pour lui demander de l'argent. Alors, promptement, si vous avez vu dans le texte, hiya rapidement. D'accord? Hiya rapidement, c'est un adverbe de manière. Le champ lexical de l'argent, on a fortune, on a franc, prix, somme, un sou, vendre et vont vendre. C'est le verbe conjugué. Alors ici, on va dire entre parenthèses 1, 2, 3, 4. C'est bon? C'est suffisant, c'est j'ai choisi le 4. C'est juste زدت انا وحدين اخرين يعني au cas où الا كتبتي مثلا سو الا كتبتي vont vendre c'est juste. داكوغ هنا كنختار 4 لي ريبونس عندي 4 طلبوا مني 4 جو choisis 4 c'est tout. 6. Cette vie de Paris est un combat perpétuel. يعني واحد الكومبا اللي هو دائم. perpétuel c'est دائم باللغة العربية. هاد الجملة هادي ما عندناش l'expression de comparaison. D'accord? بحال مثلا الا قلت cette vie de Paris comme un combat perpétuel. Comme c'est la comparaison. D'accord? هنا ما عندناش donc on dit c'est la métaphore. 7. 2 indices de discours. عندنا je des discours directs. Je ou bien vont. Je ça veut dire ma. Vont ça veut dire tes. Vont tes bijoux. انتي يعني ديالك انت وانتي. Donc on a dans le texte bien sûr ou bien dans la phrase. Cette phrase est relevée dans le texte. هنا كنهضر على الام. يعني الام هي donc c'est tes bijoux. Très bien. Les deux solutions proposées par Rastignac, on a deux à sa mère. قال لها يا إما تبيعي راه باينين. Les deux solutions proposées par Rastignac à sa mère. Alors, pour atteindre son objectif, l'objectif ديالو قال لها vendre quelques anciens bijoux. أو لا vendre les dentelles de sa tante. سالها تبيع les dentelles ديال خالته. خالته تبيع les dentelles ديالها. D'accord? Voilà deux propositions. عندنا جوج اللي اقترحهم غاسينياك على الوالده ديالته هما هاد جوج. عليه نقطه واحده. Le titre, ce que j'ai déjà dit, c'est la lettre. Quelle recte la lettre? C'est juste quelle recte la lettre de Rastignac à sa mère. D'accord? Voilà. يعني تكون في هذيك لو مو la lettre. Ça se voit بأنه le texte c'est une lettre bien sûr. فيها نقطه واحده. 10. هنا واش غادي يطلبوا الفلوس وبوزوان واش غادي يطلبوا من عند باكم ولا من عند امكم.
Donc, هنا كتبت أنايا je le demande à mon père, 3 points. Alors, j'ai mis les points ici. علاش je peux dire je le demande à mon père car il ne dit jamais non. Il m'achète, il me donne, il m'apporte ce que je veux, par exemple. Ou bien à ma mère car elle choisit le bon moment à dire à mon père. هي كطلب من عند الأب من عند الزوج ديالها لو بون مومون ا دوموندي ا مون بير ملي كطلب عند الاب ديال مع الزوج ديالها بيان سور ما تيقولش ليها لا ودونك فوزافي لو شوا غير تكون الجمله صحيحه داكوغ وما يكونوش الاخطاء بزاف داكوغ المعنى يكون صحيح لو سونس ديال لا فراز يكون كوريكت ولا صحيح تري بيان الوغ نمروا ليكسبرسيون ايكريت ما فيهاش هاد النقط عندي لو بلون سامبل اللي ديجا راه درت الفيديو على لو بلون سامبل هنا تيبقى الاختيار ديال الطالب le plan simple ou bien le plan dialectique. Donc, bien sûr, si vous allez parler de deux côtés. Bon, le plan simple, peut-être, غنهضر على راسي وغادي نهضر على الناس اللي تيقولوا par exemple d'accord ou pas d'accord. Alors, هنا le sujet, خديت le plan simple, celui-là c'est l'introduction, المقدمة. De nos jours, les parents dépensent trop d'argent pour les études de leurs enfants. Alors, quel est mon point de vue? صافي. الجمله تكون صحيحه ما يكونوش الاخطاء يعني انت دابا ربحتي ليكسبرسيون كريت ديالك ديفلوبمون بيرسونيلمون كنهضر على راسي انا دابا عطيت ليكزامبل ديالي انايا vous pouvez dire vous je suis d'accord l'autre ils vont dire je ne suis pas d'accord donc هنا تيبقى لو شوا ديالكم نتوما كنعاود نقول واعيد واكرر s'il vous plaît هنا في l'expression écrite c'est vous avez le choix عندكم des arguments si vous dites je suis d'accord وصحيحه je ne suis pas d'accord صحيحه غير نعطي des arguments اللي هي correct d'accord très bien personnellement je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons alors lesquelles en effet beaucoup de parents dépensent trop d'argent aux écoles privées car le niveau de leur enfant est bien يعني المستوى واخا المستوى ديال التلميذ ديال بليتو ديال لونفون ديالو ديال الطفل ديالو مزيان تيصرف بزاف ديال الفلوس جو سوي با داكور انا التلميذ تيقرا مزيان صافي سي بون خليه يمشي مع الدوله مثلا او لا كتلقاه مثلا اب ما عندوش فلوس تيحاول يدير هذا واخا التلميذ واخا الطفل ديالو مزيان عنده المستوى مزيان ورغم ذلك تيخسر عليه مثلا بزاف ديال الفلوس بزاف 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 يعني الاسراف بون انا كنهضر على الراي ديالي انايا جو بو دير هي جو سوي داكور ممكن نقول انني جو سوي داكور خاصني نوفر لولادي جميع اللي بغاوها خاصني ندير لهم حياه كريمه حياه d'accord alors ici le privé donne plus d'importance aux langues étrangères تعطوا الأهمية la langue étrangère l'anglais français par contre les matières scientifiques d'accord mais certaines personnes sont d'accord car l'enseignement de leurs enfants n'a pas de prix ما عندهاش ثمن مثلا انني نقري ولادي ولا هذا يعني نعطيهم نزيد نكمل ils font des sacrifices pour eux quand ils seront grands ils vont aider leurs parents bien sûr à يردوا هذا الاباء ديالهم مثلا هادشي اللي تيقولوا البعض عطيت الراي ديالي وعطيت الراي ديال الاخرين pour conclure je crois que si on veut assurer un bel avenir à nos enfants, il faut vraiment travailler plus. Ça veut dire jour et nuit pour dépenser trop d'argent à leurs études ou bien de leurs études. هنا خرجت واحد القرار فعلا قلت جو كخوا كنظن بانني باش ندير بel avenir à nos enfants يعني هنايا خصنا نخدمو كيفاش ليل ونهار ماشي دابا ما مشي كان العهد ديالنا مثلا اللي ما عندوش راه تيمشي مع المخزن صايي واللي عنده راه تيكون حتى هو مع المخزن اولا مع البريفي دابا لا دابا اللي عنده واللي ما عنده حتى اللي ما عنده خصو يخدم ليل ونهار باش يحقق لولادو ان بيل افونير داكوغ دونك فوالا هذا هو لو بلون سامبل ديال اكسبرسيون écrite
كنعاود نشكركم بزاف مرة أخرى. شكرا بزاف 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 على الشكر، على الكلمة الطيبة لناس داخل المغرب وخارج المغرب. إن شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال ليكزامان جهة الرباط سلا ان شاء الله، والجهات اخرى مازال ما وصلوني. يلا وصلوني شي تقريبا شي 4 الجهات ولا 3. دونك ان شاء الله غادي ندير ان شاء الله اليوم بالعشيه تصحيح ديال هادو دابا اللي وصلوني. الوغ ما تنساوش جيم، بارطاجيو مع الناس، ابونيو لاشين باش ان شاء الله يوصلكم الجديد في لا لونغ فرونسيز، الجديد في الدروس. لا دروس المستوى أولى بكالوريا، تانية بكالوريا، لا مستوى الإعدادي، لا مستوى إن شاء الله لي كلاس بريمير إن شاء الله في جميع المستويات. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. على بروشين فوا إن شاء الله. معكم أستاذة ملكة مجيد، أستاذة اللغة الفرنسية. السلام عليكم.